आइए आपको मिलवाते हैं हावड़ा जिला के लोकसभा कैंडिडेट बीजेपी के प्रत्याशी डॉक्टर रथिन चक्रवर्ती जी से, जो कि हावड़ा टीचर सेल में आमंत्रित हैं। पार्टी का प्रदेश नेतृत्व करेगा, राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा, ये मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं। खासतौर से हिंदी भाषी मारवाड़ी समाज में हम जब बड़ी बड़ी मीटिंगें करते हैं हॉल में, तो मैंने कहा हॉल में क्या खुल के आप, कुछ लोग पहले 2-3 दिन स्टार्टिंग में मीटिंग हॉल में करते थे, अब पार्क में करने लगे, अब पार्क के साथ थोड़ा खुलने में करने लगे, दर धीरे धीरे निकल गया। तो डॉक्टर साहब ये यहाँ नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं डॉक्टर साहब के यहाँ, और 2.5 लाख लोग आ रहे हैं सुनने उनको, और आप सब लोगों की ताकत पर एक तय कर लो, जिस बूथ में मैं रहता हूँ, जिस बूथ में हमारे कार्यकर्ता रहते हैं, उस बूथ वाली जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हम लोग मोदी जी के वोट दो, क्या ना वोट दो, किजोन ने वोट दो, क्योंकि नाउ मोदी जी इज नॉट ओनली अ मैन, but he is the superman. Now Modi ji is not only a banner, but he is the best runner. Now Modi ji is not only a striker, but he is the surgical striker. Now Modi ji is not only a national leader, but he is the world leader. क्या ये बोला? ये तो मोदी जी है ना, ये सब प्रधानमंत्री नहीं है, इन्हें छोड़ा है। ये आपका आंसू आज के प्रतीक्षा करी रामेर नामे আমরা প্রতিজ্ঞা করব कि हम इस देश का हनुमान है, हम इसी देश का हनुमान है, अरे राम मेरा भगवान है, सीना चीर के देख ले, हिंदुस्तान मेरा देश है, देश है, देश है। इसलिए আমরা আজকে সবাই এখানে প্রতিজ্ঞা করে যাব, ডাক্তার আজকে আমাকে সময় দিয়ে মন্ডল ডক্টর অসিত পেরা, শ্রী উমেশ কুমার সিং জি উমেশদা, আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় অরুণদা, সামনে রয়েছেন শ্রীমতী দুর্গাবতী সিং দুর্গাদি, রয়েছেন আমাদের কনভেনার এবং লিগ্যাল সেলের দেবেন্দা, রয়েছেন শ্রী দীনেশ সিং জি, রাজীব মাইতি জি, এবং এখানেতে উপস্থিত রয়েছেন আমাদের দুই সম্মানীয় অতিথি রাজস্থান থেকে প্রাক্তন মন্ত্রী সাইনি সাহেব, তাকে আমরা নমস্কার জানাই, এবং রাজস্থান থেকে যিনি সংগঠক রয়েছেন তোমারজি, তাকেও আমার অন্তরে শ্রদ্ধা জানাই। উপস্থিত সকল মা বোনেরা এবং সকল শিক্ষকরা, আমাদের বাংলার সব থেকে বড় গর্ব, যার হাত ধরে এই ভারত সেই মানুষটার দেশ, সেখানেতে আজকে আমাদের মাথা হেঁট হয়ে যায়, পুরো শিক্ষা দপ্তর আজ জেলে বসে আছে। শিক্ষক হচ্ছে সব থেকে বড় ইউনিট। আমাদের প্রথম জীবনে শিক্ষক হচ্ছে মা, যেখান থেকে আমরা জন্ম নিই, এবং মায়ের কাছেই আমাদের এই অন্ধকার থেকে আমরা আলোয় আসি। আমরা মনে করি ভারতবর্ষ লেখা হবে, তখন ভারতবর্ষের ইতিহাস এরকম ভাবেই লেখা হবে যে মোদিজির আগের ভারতবর্ষ, মোদিজির পরের ভারতবর্ষ। মোদিজির আগের ভারতবর্ষকে সমস্ত ইতিহাসটাকে অন্ধকারময় করে দেওয়া হয়েছে, যেখানেতে শিক্ষার মধ্যে সব থেকে বেশি পাপকে প্রবেশ করানো হয়েছে। আসল ভারতবর্ষের কথা সেখানেতে শিক্ষার মধ্যে ঢোকানো হয়। আজকে ভারতবর্ষের যারা রাজপুরুষ, যারা ভারতবর্ষের ইতিহাসকে গৌরবান্বিত করেছে, তাকে ভারতবর্ষের শিক্ষাক্রম থেকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমরা যদি বলি ভালো করে রাणा प्रताप सिंहेर इतिहास, चक्रवर्ती जी डॉक्टर साहब से सकरैल हिंदी विद्यालय के लिए एक उचित आश्वासन प्राप्त हुआ है। और नए वीडियो के लिए हमारे चैनल से बने रहें। AIMA मीडिया
न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।